अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 इंग्लिश द वॉइस ऑफ गॉड की समरी के बारे में देखेंगे। तो वॉइस ऑफ गॉड, इसका जो पोइट था लॉइस आई न्यूमैन, उसका आइडिया क्या था वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हम सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया, उसका ख्याल क्या था। तो पोइट था लॉइस आई न्यूमैन। आई न्यूमैन था। एक दिन वो टायर्ड था। न्यूमैन टायर्ड to hear the voice of God, but soon he realized that he got omnipresent. सॉरी, यहाँ पे आई नहीं, omni present। उसके बाद हम समरी लिख लेते हैं। तो इसमें है जो पोइट था लॉइस आई न्यूमैन, वो एक दिन टायर्ड था। गॉड से कह रहा था कि टू हेयर एंड द वॉइस, खुदा की वॉइस को उसने रियलाइज किया और कहा कि मैं हर जगह पे प्रेजेंट हूँ। अब हम समरी लिखते हैं। तो इसकी समरी हम लिखते हैं। दिस poem is written by Lois I Newman. He was of the view and also believed that God resided heaven. He had great trust tracking know known about
God to hear the voice of God. For that he climbed up to highest 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 steeple of the church. God declared him to go down and search him. God among the needy and suffering people. थैंक यू। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर